जय जगन्नाथ अभिप्ता यूनिक्वाल को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे यही वीडियो रे आपण माने देखिबे 2026-27 शिक्षा वर्ष पई प्रथम एमसीएम रो रिजोल्यूशन टी को किपरि लिखिबा। सांग माने आपण माने देखि पारुछंती ओसेपार लेटर टी लेटर नंबर 7233 डेट रहिछि 1/7/2026। एही आधार रे हमर 4/7/2026 रे राज्यर प्रति क्लस्टर रे आमर फास्ट एमसीएम अनुष्ठित होबाकू जाउछि एवं एही एमसीएम परे आपण माने निज निज विद्यालय रे एही बैठकर विषय वस्तु को निज निज शिक्षक शिक्षयित्री मानक सह आलोचना करिबा सह एहार सफल रूपायन पई कार्य करिवे। एबे वर्तमान आपण माने देखिबे एही बैठकर रिजोल्यूशन टी को आपण माने विद्यालय स्तर रे किपरि लिखिबे। चलंतु वर्तमान देखिबा। प्रथमे एहीपरि भाबरे हेडिंग दे देबे बैठक नंबर 1/2026-27 फास्ट एमसीएम रिजोल्यूशन सांग माने 6/7/2026 रे आम विद्यालय रे सेही हिसाब रे मु लिखि नै छी। तेनु एहीपरि लिखिबे अद्यता 6/7/2026 तारिख सोमवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय रे आपनक विद्यालय रे जेउ समय रे करिवे सेही समय एठी लिखिबे। आंभ तापरे निज विद्यालय रो नाम लिखिबे। विद्यालय रे प्रधान शिक्षयित्री तांको नाम रहिबो। तांको अध्यक्षतारे बा तांकर आह्वान क्रमे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को नेई एही शिक्षा वर्ष अर्थात 2026-27 रो प्रथम क्लस्टर स्तरीय बैठक रो विषय वस्तु को अवगत कराइबा पई एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर पत्रांक 3925 तारीख 25/6/2026 एवं ओसेपार पत्रांक 7233 तारीख 1/7/2026 आधार रे बैठक रे निम्नोक्त विषय बिंदु गुड़िक आलोचना होइथिला। प्रथम पॉइंट रे सबु बेले आपण माने स्वागत रखिबे तापरे कार्यसूची विषय रे किछि सम्यक सूचना देबे। तेनु 1 नंबर पॉइंट रहिला स्वागत और कार्यसूची रो सूचना प्रदान। सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षयित्री बैठक को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को स्वागत जणाई कार्यसूची सूचना प्रदान कले। तापरे 2 नंबर पॉइंट रे एही क्लस्टर स्तरीय बैठकर स्वतंत्रता कौन रही ताहा विषय रे प्रथमे आलोचना करिबा। हेडिंग टी रहिला चलित शिक्षा वर्षर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठकर स्वतंत्रता। प्रति मासरे शिक्षक शिक्षयित्री पिला माने जेउ सब कार्य करिवे ताकू गैलरी रे प्रदर्शन करिवे। एथि सहित अन्य मानक अवगत मध्य कराइबे। शैक्षिक संबल बैठक पूर्वर और पर चिंतन निमंते संक्षिप्त सूचना शैक्षिक प्रसंग विषय रे आलोचना करागला। तापरे हमर जो वार्षिक कार्य योजना रही तापरे शिशु बाटिकारु आपनक विद्यालय रे जेते श्रेणी थिबो सेही सब श्रेणी विषय रे श्रेणीर समय निर्घंट विषय रे आलोचना कराजिबो। शिक्षण फलाफल पुस्तिका विषय रे आलोचना कराजिबो। कैलेंडर विषय रे आलोचना कराजिबो। तेणु 3 नंबर पॉइंट दे देबे। 3 नंबर पॉइंट रहिबो वार्षिक कार्य योजना विद्यालय समय निर्घंट शिक्षण फलाफल पुस्तिका शैक्षिक कैलेंडर। वार्षिक कार्य योजना विषय रे आलोचना करागला। शिशु बाटिकारु अष्टम श्रेणी समय निर्घंट रे 230 दिन कार्य दिवस कार्य विषय भित्तिक गुरुत्व आधार रे सप्ताह रे 42 टी पीरियड बंटन मौलिक स्तर रे शैक्षिक कैलेंडर मौलिक स्तर प्रस्तुति स्तर अन्य स्तर आदि पाई पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल विषय रे आलोचना करागला। तापरे 4 नंबर पॉइंट सांग माने प्रति विद्यालय को जादुपेड़ी दिया जायछि सेही जादुपेड़ी उपरे विशेष आलोचना रहिबो। जादुपेड़ी शिक्षण सामग्री रो व्यवहार समय रे देखा जाउतबा समस्या तार समाधान उपरे आलोचना हैला। तापरे आसीबो खेल भित्तिक कार्य पाई पुस्तिका जहाँकि शिशु बाटिका श्रेणी पाई रहिछि। यह नूतन भाव में रही संपूर्ण नूतन रही। देखंतु एठी कौन कराजिबो ना जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुजाई आद्य शैशव शिक्षा को गुरुत्व दिया जाइतिबारु खेल संबंधी पुस्तक प्रस्तुत करा जाइछि। यह 5टी विकास दिग उपरे पर्यवेसित रही एवं एही पुस्तक आधारित कार्य गुड़ी को आपण माने मध्याह्न भोजन विरति परे पिला मानकु कराइबे जहाँकि शिशु बाटिका पई रही। तापरे 6 नंबर पॉइंट रे रहिला प्रारंभिक स्तर पई आकलनर रूपरेख शिशु बाटिकारु अष्टम श्रेणी। एठी संपूर्ण आपण आकलन उपरे डिस्कशन कराइबे।
ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ MCMର PDFଟିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଆଧାରରେ ଆକଳନର ରୂପରେଖ ଓ ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କେତୋଟି ଆକଳନ କରିବାର ଅଛି, କିପରି ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ସବୁ ନୂତନତା ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି PDFରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ CRCC ଦେଖାଇଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଲେଖିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ MCM ହେଇଥିବ ତାର ସବୁ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଭୌତିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେଥିରୁ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା CRCCଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବେ। ସେହି ଆଧାରିତ ସିଏ ଆସି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇବେ। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଭୌତିକ ପରିବେଶକୁ ଉନ୍ନତି କରି ସବୁର ଗୋଟେ PPT ବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଦୀକ୍ଷା, PME ବିଦ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରା ବୁଝାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଉଛି, ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ସଂକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମାଟଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ରହିବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 26-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ MCMର ପ୍ରଥମ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।